औरत होती है वन मैन आर्मी की, औरत है तो जहाँ है, औरत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमें पहले सुधार अपने आप में लाना है, जब हम सुधरेंगे तभी मतलब पूरा कश्मीर सुधर सकता है। आज की मुलाकात के एक और शुमारे में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे अशख़ास से कराते हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत या अपने कंट्रीब्यूशन से समाज में एक अहम मकाम हासिल किया होता है। आज के इस प्रोग्राम के हमारे गेस्ट हैं इरफाना ज़रगर। इरफाना वैसे तो एक वर्किंग वुमन है, लेकिन साथ साथ इनको क्या ऐसी चीज़ खास बनाती है, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इरफाना, पहले आप अपना तारुफ कराएं हमारे नाज़रीन को। आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम इरफाना ज़रगर है। मैं श्रीनगर सिटी से हूँ, नौशहरा से हूँ। ये जो मेरा इनिशिएटिव है ये मैं अपने फादर के लिए करती हूँ। ऑन बिहाफ माई लेट फादर मैं सैनिटरी नैपकिन्स डोनेट करती हूँ उन लड़कियों को जिनके फादर नहीं होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, ये इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया है। ये इनिशिएटिव आपके दिमाग में कैसे आया? दरअसल मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2013 में, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ये चीज़ रखूं किसी जगह पे, लेकिन मुझे आइडिया नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं एक दिन ऐसे ही लाल चौक गई, तो वहाँ पे मैंने एक वॉशरूम देखा, तो मेरे दिमाग में ये क्लिक कर गया कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा किट रखूँ जहाँ पे लड़कियाँ मतलब या औरतें वहाँ पे, क्योंकि कमर्शियल हब होता है लाल चौक, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ आती हैं और विलेज से ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं शॉपिंग करने के लिए। और मुझे लगा कि अगर मैं ये किट वहाँ पे रखूँगी तो हर एक लेडी वहाँ पे ले सकती हैं, मतलब इमरजेंसी सर्विस में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपने किस साल से स्टार्ट किया ये इनिशिएटिव? 2013 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी और 2014 में मैंने ये स्टार्ट किया था। इससे पहले आप कोई और काम करते थे या आपने कुछ और सोचा था मैं करूं? नहीं, दरअसल मेरे फादर की डेथ जब 2013 में ही हो गई थी और 2014 में ही मेरी जॉब लग गई, लेकिन मैं फाइनेंशियली उतनी साउंड नहीं थी, तो मेरे दिमाग में आ गया कि मैं एक छोटा सा एक नलका बनाऊँ। तो फिर मैंने लाल चौक में वो बनाया। अभी 2-3 मतलब महीने की सैलरी मैंने उसमें इन्वेस्ट की, तो बहुत टाइम से मतलब वो नल था भी वहाँ पे। बदकिस्मती से अब मतलब वो हटाया गया वहाँ पे। नेम प्लेट भी मेरे बाबा की थी। तो फिर मुझे लगा कि मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जहाँ पे मैं रोज जाऊँ, क्योंकि मैं संडे के दिन वहाँ पे जाती थी, वो नल साफ़ करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि मैं शायद मैं अपने बाबा को चेहरा देख रही हूँ, उसके साथ मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ। तो फिर मैंने वॉशरूम, SMC के वॉशरूम्स थे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे वो किट्स स्टार्ट किए ताकि औरतों को मतलब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कभी भी, तो मैं उनके लिए फ्री में रखूँ ताकि मेरे फादर खुश हो जाए। आपने 2014 से, जो 2014 में फ्लड आया था कश्मीर में, बहुत बड़ा फ्लड आया था, आपने कैसे मैनेज किया फ्लड में ये सब? अगर मतलब नेक नीति से कोई काम करता है ना इंसान, और अच्छा जज्बा भी होगा और मतलब किसी को हेल्प करने की चाहत होगी, तो मुझे लगता है कि मतलब फिर कोई भी काम टफ नहीं होता है। इस इनिशिएटिव में आपकी क्या कुछ और लोग बने आपके साथ ही थे जिन्होंने आपकी मदद की, या आपको कहा कि हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? जहाँ तक मदद की बात है, एज सच तो कोई आया नहीं। हाँ, मैं चाहती थी कि मेरे साथ और कोई जुड़े, क्योंकि मैं एक कैजुअल लेबर पोस्ट पे हूँ। मैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी, अभी भी हूँ, लेकिन कभी सैलरी निकलती थी, कभी लेट हो जाता था, तो उस वजह से मैं मतलब कंटिन्यूसली नहीं दे पाती थी। मैं चाहती थी कि कुछ और लोग जुड़े इसमें। विंटर में मैं थोड़ा कम करती थी ये काम, क्योंकि समर में तो फिर भी मतलब निकल पाती थी मैं,
لیکن بدقسمتی سے میرے ساتھ کوئی جڑنا نہیں چاہا, پتہ نہیں کیوں, ان کو کیا لگا اس ٹائم. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مطلب اگر ہم خود سٹینڈ ہے نا تو مجھے لگتا ہے کسی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. لیکن میں چاہتی ہوں لوگ اس سے جڑے, کیونکہ ایک ایسا کام ہے جس میں مطلب لوگوں کی ہیلپ ہوتی ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ مطلب لوگ نہیں کرنا چاہیں گے. ہمیں تھوڑا سا اپنے انیشیٹو کے بارے میں بتائیں کہ کیا انیشیٹو ہے, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میم یہ جو انیشیٹو ہے یہ سینٹری نیپکن میں دیتی ہوں فری آف کاسٹ. یہاں پہ عورتوں کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہے. میں اپنے مطلب قرآن میں ایک مطلب بہت بڑا عہدہ دیا ہے ایک عورت کو, اور جب پیریڈس نہیں ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سنسار ہی نہیں رہے گا. اسی سے ہمارے پورا ونش چلتا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ مطلب سینٹری نیپکن دینے سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ مطلب یہ کوئی غلط کام ہے یا لوگوں کو اس چیز سے مطلب کوئی ایشو ہونا چاہیے. ہاں بہت ساری جگہوں پہ یہ میتھ بھی بن گیا ہے, کیا یہ سینیٹری نیپکن دیتی ہیں, یہ تو بہت غلط کام ہے. مجھے بولیے کہ مطلب اس سے تو زیادہ ڈیورس کیسز بڑھتے ہیں. اگر کسی کو پیریڈس نہیں ہو جائیں گے, اس کے بچے نہیں ہو جائیں گے, تو اوبیسلی کہ ان کے سسرال میں تو ڈومیسٹک وائلنس ہو جائے گا. بالکل صحیح. ان کی ساس بولیں گے کہ آپ کو بچہ ہی نہیں ہے. لیکن جو مین ایشو ہے ہمارے جو مطلب سوچ ہے, ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے پہلے, کہ اگر ہماری بہو کو پیریڈس ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ایک سینٹری نیپکن بھی دلوانا ہے. ہم تو ماربلس باقی چیزیں گاڑی وغیرہ رکھتے ہیں, لیکن پہلے جس سے عورت ٹھیک رہے گی, جس سے گھر چل سکتا ہے, کیونکہ ایک عورت ہوتی ہے ون مین آرمی, صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہے وہ, چاہے وہ ہاؤس وائف ہوتی ہے چاہے وہ ورکنگ لیڈی ہوتی ہے. ہمیں مین پوائنٹ جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے ہمیں کہ ہماری عورت کیسے سیف رہے گی. عورت ہے تو جہاں ہے, عورت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. 2023 چل رہا ہے ابھی, لیکن پھر بھی ایسی عورت ہے کشمیر میں جو شرماتی ہے ٹو ٹاک اباؤٹ پیریڈس وغیرہ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں, پہلے تو مجھے بھی تھوڑا سا لگتا تھا کہ مطلب یہ چیز شاید دکھانے کے لائق نہیں ہے, لیکن جب میں نے یہ سٹارٹ کیا یہ انیشیٹو, بہت سارے گھروں تک میں پہنچی. بہت ساری لیڈیز بولتی تھی کہ میم ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں, ہم ورنہ کرتے. بہت سارے ایسے کیسز آ گئے ہیں مطلب جن کو اللہ نہ کرے مطلب PCOD باقی چیزیں کینسر وغیرہ کی پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے, ہمیں یوتھ کو بچانا ہے. اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہمیں کچھ اچھا کام کرنا ہے. زندگی اتنی بڑی نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم اس زندگی میں کچھ ایسا کچھ کریں جس سے ہم اپنی بہنوں کو سیف کریں. لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے اٹ از سم تھنگ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس میں کیسی شرم, یہ کیوں سمجھ نہیں آتا یہاں پہ عورتوں کو, یا یہاں پہ جو مرد حضرات کچھ ایسے بھی ہے جو پسند نہیں کرتے ہیں اس بارے میں بات کرنا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کو پھر مطلب شادی بھی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ مطلب اگر کوئی مرد شادی کرے گا, اس عورت کو تو پیریڈس ہو جائیں گے. اگر وہ اپنے گھر میں ہے, بہن کو تو پیریڈس ہو جائیں گے, تبھی تو وہ آگے چل پائیں گے نا. ورنہ تو آئے دن ڈیورسز ہو جائیں گے, آئے دن لڑکیاں گھر میں بیٹھے گی, آئے دن کوئی بچہ نہیں پیدا ہوگا. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں شرم کرنی چاہیے. میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہماری بیوی کو پیریڈس ہوتے ہیں, مطلب یہ آپ کے ونش کو چلائے گی. آپ کو کوئی کل کو رہے گا اپنی مطلب ہم یہاں پہ اتنی پراپرٹیز رکھتے ہیں, کس لیے رکھتے ہیں؟ بچوں کے لیے, تاکہ ہمارے بچے آگے مطلب چلے. پھر بچوں کے بچے ہوتے ہیں, لیکن وہ کس چیز سے ہوتے ہیں؟ لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. آج ایجوکیٹڈ زمانہ ہے, آج وہ پرانا زمانہ نہیں ہے. ٹائم مطلب آپ کو 9 سال ہو گئے ہیں اس کیمپین کو چلاتے ہوئے. آپ نے کچھ ایسے کیسز دیکھے ہوں گے جو بڑے ہی دل دہلانے والے ہوں گے, یا آپ نے کچھ ایسی عورتوں سے ملاقات کی ہوگی جو افورڈ نہیں کر پاتی ہے ایک 40 روپے کا یا 30 روپے کا سینیٹری نیپکن. آپ اس بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں. جی, یہ جو آپ نے بولا کہ بہت ساری لیڈیز, ہاں میری بہنیں ایسی مجھے ملی اس کام کے دوران میں. اس میں ایک خاص لڑکی تھی, میں اس کو خاص ہی بولوں گی, میرے لیے وہ بہت خاص ہیں. شی از مطلب ہینڈی کیپڈ, اور اس کے فادر نہیں تھے, مدر نہیں تھی. مطلب اس نے مجھے ایک دن ایسے ہی کال کیا, تو اس نے مجھے بولا عرفانہ دیدی مجھے ایسے نیپکن چاہیے. تو جب میں اس کے گھر میں گئی تو میں نے میں اس کو ہارر منظر بولوں گی کہ فرسٹ فلور میں خالی گھاس تھی, سیکنڈ سٹوری میں وہاں پہ کتے تھے,
मतलब कोई भी सैनिटेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वो व्हील चेयर पे मतलब थी वहाँ पे, मतलब टर्न करती थी, फिर वो फोल्ड करती थी, फिर उसको किसी को बुलाना पड़ता था, नीचे जाना पड़ता था क्योंकि सीढ़ियाँ थी वहाँ पे। तो मैं डर गई कि मतलब ये कैसे मतलब मैनेज करती होगी अकेले ऐसी चीज़ें। तो फिर उसने मुझे कुछ अपने बारे में बोला कि मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन ये जो सैनिटरी नैपकिन है ये चीज़ मैं किसी को बोल नहीं पाती थी। जब मैंने आपका ये पेज पे देखा तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल गई कि कोई लड़की है जो मुझे छुपा के देगी है, कोई लड़की है जो मतलब मुझे बाहर नहीं निकालेगी इस चीज़ से। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पीरियड्स उसको हो जाएंगे, उसके पास कुछ नहीं होगा, उसको तो नेबर को कॉल करना पड़ेगा या किसी को बोलना पड़ेगा। इतने सालों में कुछ और लड़कियां या कुछ और ऐसी औरतें आपके साथ उन्होंने जुड़ना पसंद किया है कि वो आपको कहे कि हम भी आपके साथ, हम भी चाहते हैं आपके साथ जुड़ना, या हम आपकी मदद करना चाहते हैं? बहुत सारी लड़कियां तो जुड़ना चाहती है मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे किसी ने बोला नहीं होगा, बट उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। लाइक मैं जाती हूँ एक मतलब मैं डल में मेरा एक मतलब 2-4 मतलब हैं वहाँ पे लड़कियाँ जिनको मैं सैनिटरी नैपकिन्स देती हूँ। तो मुझे बहुत टाइम से कॉल आ रहा था, तो मुझे बॉक्स उठाना इतना मुश्किल हो रहा था, मतलब लोकल बस में फिर वहाँ तक जाना, और वहाँ पे मतलब बोट में जाना पड़ता था। 1 घंटा लगता है मुझे सोफी मोहल्ला तक पहुँचने में। और जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ फाइनली मैं सोचती हूँ कि मैंने मतलब अब क्रॉस कर लिया अपना ये, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तो वहाँ पे लड़कियाँ रो रही थी। मैंने उनको बोला कि आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हमें मतलब आज ऐसा मसीहा मिल गया कि मतलब जो यहाँ तक भी पहुँच गया। मैंने उनको बोला क्यों आपको यहाँ पे कुछ नैपकिन्स वगैरह नहीं मिलते हैं, शॉप वगैरह? और मतलब मैं भी एक शौक में रह गई कि वहाँ पे ना डिस्पेंसरीज है ना कोई शॉप है। अगर रात को वहाँ पे कोई बीमार हो जाता है तो उनको मतलब पेशेंट को वहीं पर रखना पड़ता है, क्योंकि रात को मतलब बोट नहीं चला सकते हैं, कभी विंटर होता है, कुछ होता है, तो उस वजह से उनकी भी मतलब बहनों की डेथ हो जाती है या माँओं की डेथ हो जाती है। मैं रिसेंटली वहाँ पे मैंने विजिट किया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें यहाँ पे एक डिस्पेंसरी बनवा दो, हम लैंड अपना दे देंगे लेकिन हमें एक डिस्पेंसरी चाहिए, क्योंकि हम नहीं बोल पाते हैं, किसी को बीमार होता है कोई, लेकिन ऐसी चीज़ें होनी चाहिए खास तौर पर लेडीज़ के लिए, क्योंकि लेडीज़ शाम को मतलब स्ट्रगल नहीं कर सकती हैं इस रिलेटेड, और वो भी डल में मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। किसी एनजीओ की तरफ से या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको कभी कुछ हेल्प मिली है या कहा है कि आप यू आर डूइंग वेरी गुड, हम आपकी मदद करेंगे? जहाँ तक मदद की बात है, मैं मदद तो नहीं मिली, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं हैं मेरे साथ। मैं मतलब खुद कर रही हूँ ये काम, लेकिन कुछ बंदों ने मुझे बोला हम आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी तक जुड़े नहीं। वो हो सकता है क्योंकि आजकल बहुत काम होते हैं लोगों को, तो वो अपने काम के साथ बिजी होंगे। किसी को अच्छा लगता है ये काम, किसी को नहीं लगता है। हम किसी को कंपल नहीं कर सकते हैं। अगर दिल से कोई काम करेगा तब मुझे लगता है वही काम कामयाब हो जाता है। देखिए, मैं किसी का वेट नहीं कर सकती हूँ। अगर किसी को मुझ पे भरोसा है, कोई मुझे कॉल करके बोलता है दीदी हमें ये ज़रूरत है, तो मुझे उस तक पहुँचना है। मेरी फ्रेंड कभी होगी फ्री, कभी नहीं हो सकती है फ्री। अगर मैंने ये काम लिया है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, उस बहन तक पहुँच, क्योंकि मतलब वो मुझ पे डिपेंडेंट है। क्या पता कल को मैं किसी पे डिपेंडेंट रहूं, अल्लाह ना करे। मुझे लगता है कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मुझे वहाँ तक पहुँचना चाहिए जिन लोगों को चाहिए। आपने आज तक कितनी सारी लड़कियों की मदद की होगी? आपके पास ऐसा कोई एस्टिमेटेड रेशियो होगा? लिस्ट तो बहुत है, लेकिन मैंने आज तक बनाया नहीं है। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये मैं अपने फादर के लिए कर रही थी, और मैं अपने काम को इबादत समझती हूँ। मुझे मतलब नहीं लगता है कि मुझे इसमें जमा करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, मतलब आप इतना कुछ कर रहे हैं, इस सब के लिए जाहिर सी बात है पैसे की ज़रूरत है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप कैसे मैनेज कर लेती है? जहाँ तक पैसों की बात है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर जज्बा होगा और नेक नीति से कोई भी काम करे इंसान, तो अल्लाह ताला बरकत कर ही लेता है। मेरी 9,000 सैलरी है। मैं नॉट हैंडसम सैलरी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेहनत की कमाई अगर थोड़ी सी भी होती है तो उसमें बरकत अल्लाह ताला करता है। उसमें मैं 5,000 मतलब अपने फादर के लिए डोनेट करती हूँ, और मुझे अल्लाह ताला बरकत कर लेता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
آپ صرف سری نگر میں یہ کام کرتے ہیں یا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر تھوڑے اور لوگ جڑ جاتے, تھوڑی اور مدد مل جاتی, تھوڑا اور فائنینشیل اسٹرینتھ آ جاتی, پھر آپ یہ کام تھوڑا ایکسپینڈ کر دیا اپنا؟ ہاں وہ چیز تو ہے, اگر مطلب لوگ میرے ساتھ جڑنا چاہیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہتا, کیونکہ مجھے اور لوگ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان کو بھی یہ دے دوں, لیکن بدقسمتی سے میں وہاں نہیں پہنچتی ہوں, چاہے ٹرانسپورٹ کی وجہ سے چاہے پیسوں کی وجہ سے. مطلب میرا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, میں 2 باکسز لاتی ہوں, بس مجھے اسی میں کام چلانا ہوتا ہے, اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتی ہوں. یہاں پہ ایک ہی فیملی میں 4 لڑکیاں ہیں, تو ان کو دینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ہاں اگر کوئی لوگ جڑنا چاہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے دے دے, ہم ایک پیڈ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. مطلب ہم لاسٹ میں اگر ہم بھی پیڈ یوز کرتے ہیں, اس میں ہمیں ایک رہ جاتا ہے, ہم وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. اگر وہی ایک پیڈ ہم سیکیور کر کے وہ مجھے دیں گے تو مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک باکس بن جائے گا. پیڈ کے حوالے سے کچھ انیشیٹو لے گے, مطلب آپ اپنا کچھ سٹارٹ کریں گے؟ سوچا تو ہے میں نے کہ مطلب ایک تو میں فری آف کاسٹ ان لڑکیوں کے لیے رکھوں جو بالکل نیڈی ہوں گے, جن کے فیملی میں کچھ بھی نہیں سپورٹ ہوگا, لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ ہوا نہیں, کیونکہ میں ابھی کیجول لیبر پوسٹ پہ ہوں. لیکن انشاءاللہ مطلب ارادے تو نہیں کہ میں کروں کچھ. میں سوچ رہی تھی کہ ایک فرم چھوڑوں جہاں پہ میں خود کا اپنا سینیٹری نیپکن بناؤں, جس میں فری بھی دے دوں اور تھوڑا سا سیل بھی کر پاؤں. گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر بہت سارے لوگ آپ کا کام دیکھتے ہیں, کسی نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہو؟ جہاں تک اپریسیشن کی بات ہے, اپریسیشن تو مجھے ملی. پی ایم صاحب نے مطلب اپنے من کی بات میں مجھے یہ کیا تھا بڑا کہ اس نے اچھا کام کیا ہے, اور سمرتی ایرانی میم جی نے بھی کیا تھا, اور جے دیو پرکاشن سر نے بھی کیا تھا کہ آپ اچھا کام کرتی ہو, یہ بہت ہی اچھا کام ہے. لیکن یہاں پہ شری نگر میں مطلب ابھی تک کسی نے کیا نہیں ہے, اور ایل جی صاحب نے میرا لکھا تھا. لیکن کیا ان کی طرف سے آپ کو کوئی مدد نہیں ملی, یا انہوں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں, وی شوڈ گیو یو سم تھنگ, یا تھوڑا سا ہی ہم آپ کو ایک بیکنگ دیں گے تاکہ آپ اور زیادہ بہتری سے کچھ اور لوگوں کو جوڑ سکے اپنے ساتھ؟ وہ جو بات ہے ابھی تک تو ان کی طرف سے مجھے ایسا کچھ نہیں ملا, بٹ شکر الحمدللہ انہوں نے اپریشیٹ کیا. میرے کو اس سے ہمت ایک مل گئی کہ نہیں, اتنے اچھے لوگ میرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. 21st سینچری جو ہماری چل رہی ہے ابھی, ایک عورت کا انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پہ مطلب میں نے آئے دن میں سنتی رہتی ہوں کہ ڈومیسٹک وائلنس ہو جاتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس کیوں ہو جاتا ہے؟ جب ایک عورت ہوتی ہے گھر میں, وہ کھانا بناتی ہیں, باقی چیزیں کرتی ہیں, مرد لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں شاید عورت نکلی ابھی کچھ نہیں کر پاتی ہے. مجھے لگتا ہے آج کل ویسی عورتیں ہیں ہی نہیں, وہ گھر کو بھی سنبھالتی ہیں, بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں. باہر ایک عورت کو ضروری ہے انڈیپینڈنٹ ہونا, کیونکہ کیا پتہ کل کو کیا ہو جائے, کیونکہ آج کل شادی کو 2 مہینے نکلتے ہیں, پھر وہ نکاح ہی کیا ہے. مجھے لگتا ہے ایک نکاح عبادت ہوتی تھی, نکاح سے ساری بیماریاں دور ہو جاتی, یہ پورا مکمل ایمان ہو جاتا تھا. اور اس چیز کو ہمیں اسکپ کرنا چاہیے کہ نہیں یہ لیڈی کام کرتی. ہاں اگر کوئی ہسبینڈ اچھا مطلب فائنینشلی ساؤنڈ ہے, پھر اس کی بیوی کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں اپنے گھر والوں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں, میرا ہسبینڈ کم کماتا ہے, مجھے لگتا ہے مردوں کو ایشو ہونا چاہیے کہ مطلب عورت ڈپینڈنٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تب سے لے کے ابھی تک کتنی فرق آئی ہے ایک عورت کو بات کرنے میں, مطلب پیریڈز کے حوالے سے بات کرنے میں؟ اب ایجوکیٹڈ دور ہیں, بچے بھی پڑھے لکھے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. کچھ بچے بھی لاتے ہیں اپنی ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے, اور یہ بہت اچھا کام ہے. مجھے نہیں لگتا ہے اس میں شرم کی بات ہے. جب میں خود کے لیے لڑوں گی تبھی میں دوسروں کے لیے لڑ سکتی ہوں. جب میں خود کے لیے نہیں لڑ سکتی ہوں تو دوسروں کے لیے کیسے لڑ سکتی ہوں؟ یہاں کے جو لوکل واش رومز ہے سری نگر کے, جہاں عورتوں کے واش رومز, وہاں پہ آپ سینیٹری کٹ پیڈ کا جو ہوتا ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ کو اس حوالے سے ایک سیکھ دے رہے ہیں آپ کہ میں یہ اکیلے, ایک عورت جو ہے وہ اکیلے یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہے گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور عورتوں کے لیے ایسی فیسلٹیز
खुद एक मतलब एक इनिशिएटिव खुद स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी, जहाँ पे गवर्नमेंट की बात है, यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें हमारे पास तो आती हैं, पीएम साहब ने हमारे लिए बहुत सारी स्कीमें रखी हैं, बट बदकिस्मती से वो कहाँ जाती है हमें पता नहीं चलता है और हम अवेयर नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि मतलब पहले हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी स्कीम निकली है, तो उससे रिलेटेड फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं, दूसरी स्कीमें भी कर सकते हैं। जैसे लाइक मैंने वॉशरूम्स में वो बास्केटरी रखी है, वो तो नॉर्मल सी बास्केटरी है। हाँ, हम वॉशरूम्स में एक डिस्पेंसर रख सकते हैं। डिस्पेंसर में हम लाइक मतलब एक बायोमेट्रिक्स का एक ये इनिशिएटिव रख सकते हैं उसमें कि क्लिक करके वन टाइम में 1 पैड निकले। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी औरत वॉशरूम में जाती है वो बैग में सारा सैनिटरी नैपकिन का पैड ही डाल देती है और चली जाती है। अब केयर टेकर तो अंदर नहीं आ सकता है क्योंकि उसकी ड्यूटी बेचारी की बाहर है। तो हमें भी खुद भी सोचना है कि अगर हम वॉशरूम में गए, हमने मतलब ये सिक्योरिटी ली वहाँ से एक पैड, तो हमें दूसरी लेडीज़ के लिए भी रखना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ डिस्पेंसर वगैरह कुछ होगा ऑलरेडी लगा हुआ जिसमें फ्री में या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा पैड्स होंगे वहाँ पे, तो 1 टाइम में 1 पैड निकलना चाहिए। हमें पहले सुधार अपने आप में लाना है। जब हम सुधरेंगे तभी मतलब पूरा कश्मीर सुधर सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि मतलब इस काम में मुझे पहले तो बहुत ही मज़ा आया था और कुछ टाइम के बाद मुझे थोड़ा ना मतलब नफ़रत सी हो गई थी कि मैं शायद गलत काम कर रही हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना थ्रेट किया था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी मदर ने मुझे बोला कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम ये काम करो। मैं तुम्हें अगर कहीं पे भी आपको पैसों की कमी पड़ती है मैं आपको मतलब पैसे दे दूंगी, लेकिन आप ये काम करो। क्योंकि जो लड़कियां वेट करती होंगी महीने के बाद कि हमें ये देगी, उनकी वो आशा आप नहीं तोड़ना, वरना मुझे बहुत दुख होगा। और मैं क्यों डरूं लोगों से? मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं है और मुझे लोगों की मदद करनी है। यहाँ पे आज भी जाना है, कल भी जाना है, तो क्यों ना मैं अच्छा काम करके जाऊं। आप क्या मैसेज देना चाहेगी कश्मीर की लड़की को? कश्मीर की बहनों को मैं मतलब मैसेज दूंगी यही, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैसेज तो नहीं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो सैनिटरी नैपकिन का इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है उनको भी करना चाहिए। ये कोई गलत काम नहीं है और हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, काम होता है। काम को अगर इबादत की तरह करेंगे तो मुझे लगता है उसमें अजर भी बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ये काम किया है, वो कोई और काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही काम वो करे। बहुत सारी लड़कियां ड्रग में मुलवस हो गई हैं, यहाँ पे डिप्रेशन में चली गई हैं। तो हम ऐसा नशा क्यों ना करें कि हम अपनी मदर्स को प्राउड फील कराएं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं या ब्रदर्स को, मतलब अपने कश्मीर को हम आगे ले जाएं। आपका बहुत शुक्रिया इरफाना हमारे थैंक यू सो मच। आज की हमारी गेस्ट थी इरफाना ज़रगर। इन्होंने क्या काम किया है वो हमने आप तक पहुँचाया। बाकी और एपिसोड्स के लिए आप देखते रहे कश्मीर लाइव।